बुरी खबर मिले तो क्या कहेंगे? शाबाश। नमाज के बाद की दुआ सुनाएं। शाबाश। किसी काम का इरादा हो तो क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह। शाबाश। आयतल कुर्सी सुनाएं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कोई एहसान करे तो क्या कहेंगे? जज़ाकिल्लाह। शाबाश। अत्तहियात और दुरूद पाक सुनाएं। दुरूद पाक और दुआ। अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। शाबाश। चीन की दुआ और इसके बाद जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह यहदीकुमुल्लाह। वज़ू की पहले की और दरमियान की और आखिर की दुआ बताएं। वज़ू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व यस्सिर ली मिज़ारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। वज़ू के बाद की दुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुआए क़ुनूत सुनाएं। दुआए क़ुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल ख़ैर व नशकुरु मा ला नक़ूलुका व नख़्लअु व नर्ज़ुक़ु मन यग़फ़िरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अा व नहफ़िज़ु व नरजू रहमतका व नख़्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि वल इत्म। नमाज की शराइत और फ़राइज़। नमाज के 13 शराइत हैं, जिसमें से 7 बाहर के और 6 अंदर के। नमाज के 7 फ़राइज़: बदन का पाक होना, लिबास पाक होना, सीरत का छुपा होना, जगह का पाक होना, किबला रू होना, नमाज का वक़्त होना, नियत करना। नमाज के 6 अरकान। नमाज के 6 अरकान: तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़राअत करना, रुकू करना, दोनों सिजदे करना, आखिरी कायदे में तशहुद की मिक़दार बैठना। दावत खाने की दुआ। दावत खाने की दुआ अल्लाहुम्मा अत्इम्मन अतअमनी वस्क़िम्मन सक़ानी। इल्म में इज़ाफ़े की दुआ। इल्म में इज़ाफ़े की दुआ रब्बि ज़िदनी इल्मा। कोई सलाम भेजे तो उसको क्या जवाब देंगे? अलैका व अलैहिस्सलाम। अज़ान और इसका जवाब। जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो उसके साथ साथ हर कलमा दोहराए, लेकिन जब हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह सुने तो उसको सुन के वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े।
فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت بالحق تک کا پڑھے. چھٹا کلمہ سنائیں. چھٹا کلمہ رد کفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به أستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایمان مجمل. آمنت بالله وما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سنیں. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے جو ساری جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم مہربان رحم والا. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا. آمین. اے الہی قبول فرما. سلام کے جواب میں کیا کہیں گے؟ علیکہ وعلیہ السلام. سلام کے جواب میں کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر کی دعا سنائیں. سبحان الذی سخر لنا هذا وما اللهم جگہ پر تشریف لے جائیں.